Good day everyone, I'm going to present my output for programming. Public class na gamit kay ang kuan sangutan 50 examples function. So ang first na itong kuan kay addition. So saya na siya plus na siya guys. Plus na siya. So the addition function adds two numbers together. It uses the plus sign to combine their values. When you input the two integers, it returns their total sum. For example, kaning 5 plus 3 gives 8 as the result. This function is useful in solving basic math problems and calculus in programming. So, mao na siya guys, i-running mo kay sa loadingan. And anyway, ay, di din mao siya dapat ko rin marami. Sorry na ron. Padaro na i-run. Mao na siya guys. So, dala ang result 8. So, number 2 kay subtraction. So, sayang na siya guys. Dapat nagit tayo return minus d kay kung wala na return d isan mo function ang kuan ang yang system. So, subtraction, this is function subtracts one number from another. It takes two inputs and removes the value of the second numbers from the first, for instance. For examples, kay kaning 10 minus 4 gives 6 subtraction. So 10 minus 4 ang answer result ni kay 6. Subtraction is often used in financial or accounting programs. It helps show the difference between two values. So if na guys 6 10 minus answer to 10 minus 4 kay equals 6. So the third example of the function is multiplication. So multiplication sayang na kayo na understandable ka na guys. Inanahala na ninyo pag copy ang code. So multiplication, the multiplication function multiplies two numbers. It uses the symbols to find the product. For example 6 times 7 equals 42. This is very important when working with repeated addition or scaling values. It helps in mathematical, financial, and graphical programs. Tama na siya guys. So, ato ng errand. Lagi ko nagabtan yun. Dara. Gawas yung 42. 42 sa. So, ang atong ipangkaupat kay ang division. So, understandable lang yapon na siya guys. Division, this function divides one number by another. It returns to quotient, which is the result of the division. For example, 10 divided by 2 equals 5. It uses the division operator to calculate it. Division is helped in computing average rations or portions. So, mana siya guys, ang example nila ay dili sa kuan ako kay 10 minus 2, 10 minus, sorry, 10 divided by 2. So, quotient ang tawag na niya sa answer sa amin. So, ang lima kay modulus. So, mauni siya guys. Ang modulus is the modulus function finds the remainder after dividing two numbers. It uses the percent operator in Java. For example, 10% 3 equals 1. It is often used to check if the number is even or odd. This helps in logical based and looping programs. Kamaya siya guys. Ginano sa lagyan guys na. Ano siya? 10 percent 3. Ano siya modulus. So 6 is square. Ano yan square I guess. Ayun kay 1 square kay the square function multiplies a number by itself. For example 5 times 5 so equals 25. It is used to find perfect squares in mathematics. This function is helped in geometry or physics.
calculus. It also helps in finding areas or quadratic result. Sama na siya guys. For example, sa akong ingon kay ang square kay 5 square. So ang square man siya, so 5 times 5 kaya is 25. Ako lang natin mo siya grand guys kay madugay tag ko. So ang ika pito kay cube. So inanin nagya po na yung out pan guys, basic na siya. So ang cube kay tulo ka murag magbalik-balik like example. This function multiplies a number 3 times. For instance, 3 times 3 times 3, like for example yung nanay. Like for example, 3 times 3 equals 9 times 3 equals 7. 27. So mao na paggamit sa cube, no? It is useful for finding the volume of cubes of 3-dimension shapes. The cubes function helps a mathematical model. It shows how numbers go when multiplied repeated. So mao na siya guys. Tara, pareha akong ibutan niya. So sa example sa cube. So 3 times 3 equals 9 times 3 equals 27. So ang ika-8 kay power. So power, so sabihin ko ng power. The power function raises a base number to the exponent. It uses the math POW method in Java. For example, 2 raised to 3 equals 8. So ang 2 mura na siya cube pero kuha na siya ang magbisa sa power kay 3 man diri kay mura na siya ikuha sa cube. Akong example kay 3 raman. So 2 times 2 equals 4 times 2 na sad. So 8. So this is used in scientific and engineering competition. It helps in calculator exponential grow or decay. So mana siya guys. So ang number 9 is square root. This function finds the number that when multiplied by itself equals in the input. For example, square root of 25 equals 25. Square root of 25. Ano yun? Ano yun yung square root of 25? No? Square root ano niya kay mangita di kag number nga magawa sa 25. So ang magawa sa 25 ano nga same number kay 5 times 5 man mao na tawag square root. So ang number 10 is absolute. So the absolute function removes any negative sign from a number. It's use math adds in Java. For example, negative 15 becomes positive 15. So this ensures that only positive values are used. It's important to situation where distance is magnitude is measured. So maano siya guys, sample. Ano mong negative 15 kaya mo turns into positive 15 daw basta mag-absolute ka. So basta ko ka-try kung ano ni positive diri positive diri kay mo negative ang answer. So kung negative na di ang answer ani kay positive 15. So ari na ta sa number 11. Ano the concatenate. So concatenate, this function joins two strings together. For example, hello and world become hello world. It uses the plus sign for coming text. It's helpful when forming sentence, message, or file name. This is commonly used in text-based applications. So, hello world, kani siya duha na siya ka number sorry late kaning words hello og ang world. So if mag concatenate ka kay ang kaning hello world kay mausa ni siya. So number 12 na ka sa boolean ay boolean ba kunay palindrome. So palindrome, the palindrome function checks if the word reads the same backward and forward.
It reverses the string and compares it to the original. For example, Madam. It returns true. It helps in understanding string manipulation and symmetry. This function is often used as logical games or a text analysis. So, kuha niya siya. Morid lang siya if ang kuha nimo kay backward and forward sa for example kani akong ibutan diri kay madam, so kaning madam nga word kay mo reads ni siya kay kung imong balihon madam gyapon, so matro na ang answer niya. So ari na ta sa number 13, the count characters. So count characters sa this function counts how many characters are in the string. It uses the length method, for example, OpenAI. So, ang OpenAI kay ang open character counter character na kay kuan 6. So, ang OpenAI kay nade 6 ka character. So, it's useful for checking input length or password string. It helps programmers manage text limits and validation. So, OpenAI na ko kay OpenAI akong example diri guys kay kuan. So, ang pagkanta na kay 1 kaning 2, 3, 4, 5, 6. So, mao na siya ang count na harap. So, 6 na siya. So, number 14. Kanina ta. So, kuan. To uppercase to uppercase. So, to uppercase, this function converts all letters in a word to uppercase. It uses to the uppercase method. For example, hello becomes hello nga, like for example hello nga ang letters kay gagmay kanang like for example kanang gagmay ra, like for example inani wait kani hello inaniig uppercase na nimo mo kuha na siya kani ang mga hello kay mo caps lock. So this is used in formatting text for title or headers. It helps make text uniform and clear. So, kung imo ni uppercase ang hello, mahimo na siyang caps lock. So, ari na sa tasa, kung natay uppercase, nasa tayo lowercase kaniya. This function changes all letters in the word to lowercase. It used the lowercase method for instant world becomes world nga gagmay. Caps lock nga words, for example, inani kaning nga world kay caps lock man nimo. So lowercase nimo kaning world kay mahimo na lang ning gagmay nga world. Gagmay nga world inani nga world. Wow, ngana mo siya. So may ngana na siya. Lowercase na mo. Kaning caps lock mahimo gagmay. So number 16 kaning reversing string. So the reverse function flip a string backward. For example, hello becomes only. It uses string builder to reverse text. This is useful for text and also cytography. It helps demonstrate string handling in Java. So kani siya kay murag ibakwa ang hello kay list ang hello kay nana paingon ana ang pagbasa. So kuha nimo aning reverse kay mag-una ka sa O padung sa H. So mao na ang kuan use sa reverse. So ang kaning number 17 contains world. This function checks if
one word exists inside a sentence. For example, Java programming contains program. It returns true or false. It helps is helps in searching and filtering text. It's commonly used in search engine or database. Alright, for example, kani Java programming contains kay programming so tawag ni siya true kay contains programming sila na naman diari Java programming. So ari na to sa number 18, replace character. Ano yun? Replace character, the place function swap one character for another. For example, Java change A. Ang Java kay ang Java kay E man na yung kuan vowel so ilisa na to o mahimo ng Jobo. So pwede nana like for example kaniya ba ang kanin Java kay E na na yung kanin E yung Java so ilisag o kay mahimo na siyang Jobo. Pwede na siya ilisag. So count vowels. Arito sa count vowels. This function counts how many vowels are in the word. It looks through each letter and checks for a, e, u, or o. For example, education has five vowels in helps in analyzing text or speech patterns. It's good, for example, of using loops and conditions. So, atong example rin kay education, pila daw ka buok ang vowel, so ang answer di ay 5 ka vowel. So, darang vowel sa E, U, A, I, O. So, 5 ka vowel ang nasa education. Siya. So, number 20 kang anagram. So, the anagram function checks if the word contains the same letters. It's short both string and compares them. For example, listen and silent returns true. It's useful in puzzle or word games. It also teaches sorting and comparison in Java. So, kanina siyang listen o nga silence kay sa kuan true kay it mag-list or kuan mo siya kaning parehas og kuan ra ba kung mo-listen ka dapat ka mo silent di ba listen silent so siya sa kuan man so ay lang mo ka kuan na guys na inani na maglibutan kay para kuan na siya kanang dili ka maglibog i-run ba ano siya inani kay magsagol pag masagol so ari na ta sa 21 array methods find max in array. So this function finds a largest number in an array. It looks through all elements and compares them. For examples, 5, 2, 9, 1 gives 9. It's useful in grading the system and data analysis and showing how to scan the array efficiently. So find the max find the max daw kan pinakadako nila sa kuan so means max pinakadako nila kay ang number 9 so mo ni ang answer niya kay mo ni kuan pinakadako like for example imo na lisan diya 10 19 so ang dako na diya kung like for example lisan na nimo diya 4 so ang ma-answer ni kay ang 6 kay dako pa man ang 6 kaysa 4 so ato na ibalik siya diya 9 okay number 22 so nani na din ang pagporma niya sa kuan public int find max nani
Nani so ang return butangan na lang mo ni close parenthesis dyan nga return nga close parenthesis sa kay if mo ni ana dili na siya mogana mo error ang sunod ana kani adire so, kailangan ginay mo kuan na open para kani open nga say nga basta open nga ana okay dili na mao close day and close ang kanya mo i-close kaya ang kanya dari na sa para kaya so ayun ta sa find min kanya find min this function finds the smallest numbers in array. It compares each element and keeps the lowest. For example, 5291 gives 1. It helps identify minimum values in data. This is an important in statistical or financial programs. So, kung na tayo find max, nasa tayo find min. So, ang may gamay man is pwede ba? Mao na siya answer kay ang pinakagamihan mga ipangitaw na find min. Mao na siya number 1. Nalambutan lang dahil kuan diri kay para naman ko yung mga arin ni register kani diri. Kani mga uban diri kay mga kuan mo sa array diri mga butangan na ako login nga sample array ay para mausa ba. So array na ta sa average number 23. The average function calculates the mean of all numbers in array. It adds all values and divide by the number of items. For example, 5 to 9 gives 4.25. This helps in analyzing detailed trends and often used for the reports or grading application. Kaning average siya guys, so like for example, kani siya. Imo na siya i-plus, o na i-divide nimo kung pila sila ka bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang answer ano nilang uno imo i-divide sa uno 6 kay uno man sila kabuok so mao nang average nila ano average nila ano so arita sa element exists contains contains this function checks in an array includes a specific number. It looks for each element until it finds a match. For example, 9 in 5291 returns true. It's useful for searching it in lists. It helps confirm data presents quickly. So, kaya siyang checking array contents kay matro ra ni siya if ang number nga imo ibutan sa contents kay naa diri sa sample array diri kung mo imong gikag 8 so tapos na siya kay wala man na diari isubset so tapos na siya kay like for example 8 man na maingon diri niya wala diri suppose kung maka-answer kag true if naara diari ang imong ibutan nga number so ari na ta sa 25 sum of array sum of array na ta. The function adds all numbers in an array. It looks through and stores the total sum. For example, 5 to 91 equals 17. It's useful for total score cells or data sums. It demonstrates log and accumulating logic. So, kanya siya kay wait kaya siya kay camera and the glass wala gilabot ang duwa niya kay bati na sila kani ara sa sum of array so sa 26 kami sort array. The sort function arranges numbers in ascending order. It uses array sort in Java. For example, 5 to 91 becomes 1 to
5, 9. Sorting health in organizations and corporations is important important in many applications like ranking or searching. Kaya siya magamit niya sa ranking or searching kay i-arrange man niya ang gamay padung sa dako, like for example kaniya siya i-arrange siyang gamay og dako, so kaniya siya i-arrange siya ang gamay kinaunan ang 1, sunod ang 2, ang 5, so iusan na 6 o 9, so mao na siya i-arrange niya muna function na siya ang sunod kay reverse array kaniya. So reverse array, this function reverses the order of numbers in array. It sorts like first with the last. Exempted for is repeatedly. For example, 5 to 9 1 becomes 1 9 2 5. It's used in games, sorting experiments, and data display. Strings, understand, and mixing and loops. So, for example, kaniya, so ang imong i-count na niya diri basta magamit na nga reverse array kani imbes imong pakuan paana imong na nang pabalyon paana na imong basa na ana, so mao na. So ari na ta sa remove duplicates, like remove duplicates ari na ta kaniya number 28. The function removes repeated numbers from an array. Use Java distinct method. For example, 52951 becomes 5291. It's useful for cleaning data and ensure only unique values are kept. So, arita sa remove duplicates, diba sa atong sample array kay nagid ang duplicates 5 2 ka 5, so kung magkuhan kaning remove duplicate, so ang mahitabuan na kay ang kaning 5 mausa na mahimo lang ni like for example 2 5 5 2 9 5 2 9 1 6, so dili na ni makanted siya kay ma-remove na siya kay nag-double na sa array, dili na siya mabasa. So ari na ta sa merge to array. So merge array, this function join two arrays into one. It copies an element of both into a new array. For example, 1 2 and 3 4 becomes 1 2 3 4. It is useful for data combination tasks. It shows how to handle multiple data sets. So example ani remove kani merge array, so kaniya like for example kaniya siya 5 2 na siya 9 1, so duha ra siya ka number ang magkuan na i-merge to arrays gani nimo kay magsagol na siya kana, pero dapat kuan ta ni siya nani for example nani sa like for example nani 5 2 5 2 and ay yung mama kasal ko ay siya 5 2 and 9 1, so i-merge mo mahimo na siyang
Merge siya may mga siyang 5, 2, 9, 1. Mga siya. Mga yung gamit sa merge. So, ari na to sa second largest. This function finds the second biggest number in the array. It takes a track of the largest numbers. For example, 593 gives 5. It's useful in ranking or competition data if teacher expressions and logic skills. So, sa 593, ang second ranking niya nga pinaka dako kay 5. So, mana siya? 593 ang example na to. Sabi, sa second ranking ang example na to nga 593. So, ari to sa event. Ay, yun ta kanina to. Ay, ari to. Event. This function checks if a number is given even. It uses modulus percent to test divisibility by 2. For example, 2% 2 equals 0. So it's even. It returns true or false. It's useful in condition laws or sorting logic. Okay. Sa akin na to sa is odd. The odd function checks if a number is not divisible by 2. It also uses the modulus operator. For example, 7 percent 2 equals 1. So it's odd. It returns a true or false value. It's used alternating patterns for logic tasks. So, kaniya siya kay odd ang kaniyang even kay divisible by 2. Kaning odd kay like for example 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ang kaning even kay 2, 4, 6, 8, 10. Like for example, inana. So, ari na ta sa prime. Prime, this function checks if a number has no divisor except 1 on itself. It logs from 2 to the square root of the number if any division is exactly it's not prime. For example, 17 is prime because only 1 can divide. Only 1 and 17 divide. It uses second multiplication. Kaya siya kay ang makakuha na niya divide kay only 1, like for example 3. So 3 ang maka-divide na 3 for example. Ano ito sa random number. Ano ito sa random number. This function generates a random numbers within a age range. It uses math randoms multiplied by a limit. For example, between 1 and 0. It gives a predictable result. It's most useful and kaya siya kay random kaya siya random generate random sa 1 to 100. So random lang siya nga mapilig number. Yeah. So ano na ta sa factorial. The factorial multiply a number by all positive numbers below it. For example, 5 equals 5 times 4 times 3 times 2 times 1 equals 1 is process and the probability of repetitions and combination. This helps in solving complex math problems. It also teaches how lobes can multiply data repeatedly. Kanila yung factorial kay mag times siya pa yung suppose like for example yan. So ang times niya kay padung ubos ay wait
Like for example, ang nani. Ang times ani kay nani diya kaniya ang sign na times. Di ka kitag times diya nga kuan 4 times 3 times 2 ay wait. Shape mo gumako 3 2 then 1 ina. So mao na ang factorial. So tanong ya kay sundod tangan na to result ano ya kay 120 times mo tanong. So na siya kasayon ang Fibonacci series kay Fibonacci mo ba kung nasa kay this function prints a sequence where each number is the sum of the previous two. It starts with 0 and 1. For example, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 is found in nature hard and computer algorithm. It is common example in recursive program. So, ano siya kay mag-start din siya sa 0. Dili na siya pwede mag-start sa 1. So, ayun pa sa swap two numbers. This function exchanges the values of two numbers. For example, A equals 5 and B equals 10 become A 10 and A equals 10 and B equals 5. So, ano siya kay mag-ilis na ang like for example kay misalitan ang A naman kay equals 4 ay ng B kay equals 2. So mag-swap na na sila ano na yung A kay na equals yung A equals 2 na siya ang B kay na equals 2. Ilan na siya na kami leap year change. This takes if a year has 366 days instead of 365. A year is a leap year if it's divisible by 4 but not by 100 only. It's also divisible by 400, for example, 2024. It's a leap year, it's stored in calendars and date calculus. This is in the same period. Di kayo tayo po kamag-usip. Explain na nito. Alay ko lang paano yan. Pasensya na kay guys kay 101 na matulog. Statistically, greatest common device. It finds the largest number that divides two numbers evenly. For example, CDC of 48 and 18 is 6. It yields repeated division until no remainder left is used in simplifying fraction. Help in solving ratio and numbers problem. Ang kaning GCD kay kuha na rin siya. Like for example, kay number dire nga i-combine 8 and 12. 8 and 12. So, i-set ko na nila. Sa 8 pa kay kung 2, pwede na siya ko times 3, pwede pa na siya sa 12, makuha pa 12, 4
Para sa maon siyang number nga makuha pa ang 12. Kani so ang grade dako man niya so kani ang answer niya kaniya ko. Ang dako man kani ko ang dako niya mo answer. So mao na ang CD. Example lang siya example. So aray na pa sa get current data. I mean sorry guys kapag tayo let's common find the smallest number can root numbers and divide into it, and for example let's say in of 12 and 15 is 60. Use the function in the formula is use of squaring of math calculation for extending or repeating circles. Kaya siya, parehasan na siya diari. Pero, mas dako na ani. At 60 na. 60 kapin. 60 pla. Ay, basta dako ani. Dako mas number ni mga example. So, ari na to sa get current data. This function returns the date from the system. It uses local date now in Java. For example, it might return 2005, 10, 14. It's used in reports and logs in health tracks, current event at time stage. Get current time stage. Ngayon siya, mangharap nito sa local data ang kanyang get current data ay it gives the current time of day if you use local time now. In Java, for example, it may show 14 as used in the simple 12 minutes. This helps track time during action and program. It uses real-time applications like labs and attendance systems. So, pareho sa this between flow type. This function counts the numbers of days between two given data. For example, between 2025, 10/01 and 2005, 10/09. There are days, 8 days. It used to Sono unit days between method is used in project timeline and schedules. It helps calculate deadlines and duration. So, akong example ito kay kuan man 2025 10/01 o 2025 10/09. So ang kuan nila sa pareha sila sa 2025 10 ang nakalain na lang nila kay ang pizza nag-fix sa 01 o 09. So napay 8 days inana kay ang pagkuha sa between sa days. So, ano ito sa weekend. So, atong weekend ay kung senior high ta kay Sandera. Pero if Sunday o Saturday sa senior high, if college ka kay nanay klase sa Saturday. Pero, depende kung mag-klase. So, weekend is fixed. If a given date falls on a Saturday or Sunday, it uses a day of week class in Java. It returns so it's a weekend. Otherwise, suppose it's used in scheduling apps or attendance system. It helps identifying work days and rest days. Makalit lang, yahay kayo sa bangka sa jante kay rest day na nila. Araya ta sa convert and display. So, this converts a number into text from, for example, 1 to 3 because 1 to 3 it use integers to string in Java. It used when combining numbers and text.
It helps a display message and user interface. So, aray na to sa convert string to end. So, kung natay convert into string, nasa tayo convert string to end. So, it changes a number written as text into an integer. For example, 456 becomes 456. If you use integer percent in Java, it allows mathematical operations on text input is help and form and calculations. So, bali-bali na sila. Ito sa check null or empty. This checks if a string is blank or has no content, it returns true. If it's null or empty, it prevents error when reading data. It's often used in input validation. This ensures motor program performance. So, if nakay makita niya or masuhat kay mo storya siya true. If wala gani so empty or null, ma siya ma-false. So, kung nakay mabutang, matawag siya true. Pero if empty gani, wala gani, or null, wala siya, false siya. Generate UUID. Ano siya? Generate UUID. A UUID is a unique code used for identification. It's randomly generated using a UUID. Random UUID is one of different from any other. It's used for IDs, sessions, and tracking systems, which ensure very report is very good. Ano siya? Magamit na ng UUID kung magkuhan tag ID, nana, marginal ID, kuhan ID nga dapat dili bariya. So, like, sa to, LRN. Nana. So, sleep for seconds. Kanya, sleep for seconds ta. This function pulls the program for a set time. For example, it can wait for 2 seconds before continue. It uses translate. In Java, it's cause of animations, delays, or loading effects, helps control timing and progress. So, kanya siya kay magamit tayo siya sa kung mag-edit ta, kung kailangan ito nga ito sa 2 seconds. So, magamit tayo siya kanya. So, magdepende na sa nimo, dili na nimo siya, for example, ang example, 2 seconds, 2 seconds agad. Pwede na siya, i-pause 5 seconds, 1 minute, or maka na mo ka ng delay, maka ng, like for example, ka ng mga animations, magamit na siya nimo. So, ang last gid na 50, kay kanini, ay, asang ito siya. So, ang last ako kay, ang hello print ko, print hello world. So, ano siya kay, ang kuha na siya, outcome sa mga siguro na siya sa tanan, I don't want, kaya ako sa hello, good, kanina guys, so, this function simply display hello world on the screen. It's often the first program beginners write. If users time out currently in Java, it shows that the program runs currently if traditionally we start learning coding. So, print hello world or siya. So, ay first mo nga beginner kita sa Java, na gina siya na hello world. Pagi primero nga mo sa mo bit kanay mo sa mo top up if mo open kag NetBeans or Apache NetBeans. So, wala din ako gipakita ninyo nga giparan. So, ang kaniya dari dapitang public string kaniya diri kay mao ni ako gipakita ninyo una dari. Mao ni siya pareha sa siya example. So, kaya siya, kailangan pa ni day para day. So, muna siya day ang outcome siya sa rap. Mauna siya. Mauna akong 50 ka example sa functions.
I know nga ang uban kay wala na tarong og explain pero I hope masabta na ninyo. Thank you for watching.